श्रीमन्नारायणीयं दशकं 4 कल्यतां मम कुरुष्व तावतीं कल्यते भवतुपासनं यया स्पष्टमष्टविधयोगचर्यया पुष्टयाशु तव तुष्टिमाप्नुयाम् ब्रह्मचर्यदृढतादिभिर्यमैराप्लवादिनियमैश्च पाविता कुर्महे धृतममी सुखासनं पङ्कजात्यमपि वा भवत्परा तारमन्तरमनुचिन्त्य सन्ततं प्राणवायुमभियम्य निर्मला इन्द्रियाणि विषयादतापहृत् यास्महे भवतु पासनेन्मुखा अस्फुटेव कुशिते प्रयत्नतो धारयेम दिशनां मुहुर्मुहुः तेन भक्तिरसमन्तरार्द्रताम् उद्वहेम भवदङ्घ्रिचिन्तका विस्फुटावयव वेदसुन्दरं त्वद्वपुः सुचिरशीलनावशात् अश्रमं मनसि चिन्तयामहे ध्यानयोगनिरतास्त्वदाश्रया ध्यायतां सकलमूर्तिमीदृशीम् उन्मिषन् मधुरता हृतात्मनां सान्द्रमोदरसरूपमान्तरं ब्रह्मरूपमयितेव भासते तत्समास्वदनरूपिणीं स्थितिं त्वत्समाधिमयि विश्वनायक आश्रिता पुनरतः परिच्युता आरभे महि च धारणाधिकम् इत्थमभ्यसननिर्भरोल्लस त्वत्परात्मसुख कल्पितोत्सवा मुक्तभक्तकुलमौलितां गता सञ्चरेम सुख नारदादिवत् त्वत्समाधिविजये तु यः पुनर्मंशुमोक्षरसिकः क्रमेण वा योगवश्यमनिलं षडाश्रयैर् उन्नयत् यज सुषम्नयाशनै लिङ्गतेऽहमपि सन्त्यजन्नतो लीयते त्वयि परे निराग्रहः ऊर्ध्वलोककुतुकी तु मूर्धः सार्धमेव करणैर्निरीयते अग्निवासरबलर्क्षपक्षगैर् उत्तरायणजुषा च दैवतैः प्रापितो रविपदं भवत्परो मोदवान् ध्रुवपदान्त मीयते आस्थितोतमहरालये यदा शेषवक्त्रदहनोष्म नार्त्यते ईयते भवदुपाश्रयस्तदा वेदसः पदमदः पुरैव वा तत्र वा तव पदे तवावसन् प्राकृतप्रलय एति मुक्तवान् स्वेच्छया खलु पुरापि मुच्यते संविभिद्य जगदण्डमोजसा तस्य चक्षितिपयो महोनिल द्योमहत्प्रकृतिसप्तकावृती तत्तदात्मकतया विशन् सुखी याति ते पदमनावृतं विभो अर्चिरादिगतिमीदृशीं व्रजन् विच्युतिं न भजते जगत्पते सच्चिदात्मक भवद्गुणोदयान् उच्चरन्तमनिलेश पाहि माम् श्रीहरये नमः श्री पोन्नु गुरुवायूरप्पने शरणं श्री चोटाणिक्करै भगवति अम्मये शरणम् आनन्दचिन्मयने शरणं नारायण अखिलगुरो भगवन्नमस्ते सर्वत्र गोविन्दनाम संकीर्तनं गोविन्द गोविन्द।